Lagi Singh Lama, and these are the headlines of the hour. Government prioritizes youth entrepreneurship and ongoing projects in its policies and programs, aims to reform tax system and scrap unjustified projects. Irregularities plague health equipment procurement from federal to provincial levels. Officials awarded tenders for commissions and purchased substandard materials. US calls on India and Pakistan to ease tensions after Pahalgam incident, pushes for cooperation to restore peace in South Asia. And Rajasthan Royals field first against Mumbai Indians in the ongoing crucial Indian Premier League clash. Mumbai eyes top spot with 7 winning streaks. Welcome back. In response to criticism of the sluggish economy and the government's slow pace of work, the government will unveil its policy and program tomorrow. The plan aims to revitalize the economy, promote youth entrepreneurship and streamline government services. It is also announced that all government services will be accessible through the National Identity Card. The policy will emphasize timely completion of ongoing projects. However, the Office of the Prime Minister and Council of Ministers has stated that no new development programs will be introduced due to the weak state of the government treasury. The government's policy and program for the upcoming fiscal year will prioritize completing ongoing projects rather than introducing new ones. It has been announced that recommendations from former finance secretaries on economic reforms, including making the tax system more scientific and cancelling unjustified projects, will be implemented. अरु चाहिँ सञ्चालन भइराखेका चाहिँ आयोजनाहरू चाहिँ कम्प्लिट गर्ने जति अहिले कम्प्लिट गर्ने भन्ने कुरा छन् र अनावश्यक देखिएका आयोजनाहरूलाई चाहिँ खारेज गर्ने भन्ने विषयहरू मूलभूत रूपमा चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने र विकास प्रशासनलाई चाहिँ नतिजान्मुख बनाउने कुरामा चाहिँ यस वर्षको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ केन्द्रित छ. Senior government officials have stated that the policy and programs for the upcoming year aims to inspire hope among the youth. It will include initiatives with a clear roadmap to create domestic employment, support and the self-employment of returnees from foreign labor and leverage the skills and knowledge gained abroad. The focus will particularly be on addressing the widespread sense of despair among the younger generation. हाम्रो क्षेत्रमा युवाहरूको लागि चिन्ता छ नि उद्यमशीलतादेखि लिएर रोजगारीका सम्भावनाहरू के हुन सक्छन् त्यसको लागि स्टार्टअपदेखि लिएर पुँजीदेखि लिएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कसरी हुन्छ भने हामीले इभन सामाजिक सुरक्षा कोषको जुन रकम छ त्यो राशि पुँजी छ त्यहाँ र त्यो पुँजीलाई पनि विशेष गरिकन वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका रिटर्नीहरूको चिन्ता चाहिँ उद्यमशीलतामा कसरी जोड्न सकिन्छ त्यहाँ र त्यो सबै कुराको लागि चाहिँ के छ भने हामीले प्राथमिकता दिएका छौं र भोलि विशेष गरिकन युवा लक्षित र मुलुकमै केही हुन्छ भन्ने खालको चिन्ता र विश्वास दिलाउने खालको चाहिँ नि नीति र कार्यक्रम भोलि आउँछ. The policy and program will mandate the use of National Identity Card, enabling individuals to start a company, obtain a passport and securing a driving license. Additionally, it will be announced that all government services will be available online. प्रविधिको उपयोग गरेर चाहिँ सेवा प्रवाहहरू सञ्चालन गर्ने सबै ठाउँहरूमा त्यसको इन्डिकेटर भनेको चाहिँ यो राष्ट्रिय परिचय पत्र यो एनआईडी को कार्ड हेर्यो भने सबै तपाईले चाहिँ त्यसैलाई देखाएर चाहिँ सबै ठाउँहरूमा राहदानी दिने विषयमा नागरिकता दिने विषयमा लाइसेन्स दिने विषयमा सबै ठाउँमा जति पनि सेवा प्रवाहका हाम्रा विङहरू छन् अफिसहरू छन् तिनै तहका सरकारका चाहिँ स्थानीय तह यो प्रदेश कार्यालयहरू र चाहिँ संघीय सरकारका कार्यालयहरूमाबाट सेवा प्रवाह हुने कुराहरूमा चाहिँ हामीले डिजिटलाइजेसन गर्ने मेन फोकसको हिसाबमा हेरेका छौं. The policy and program will introduce a special package for external investors. For the first time, alternative development finance will be utilized for public infrastructure projects with private sector involvement in public construction. The policy and program will ensure the timely completion of national pride projects. The policy and program will ensure the timely completion of national pride projects with high priority given to Sikta, Babai, Rani Jamara Kularia, Mahakali Irrigation, Feri Babai Diversion and Sunkosi Marine Diversion multi-purpose project.
A strategy to boost agricultural production through large irrigation projects will be implemented, aiming for food self-sufficiency and reducing the trade deficit in agricultural products. The policy will also address the management and operation of closed or struggling public institutions such as Gorakhali Rubber Industry, Butol Yarn Factory and Hetauda Textile Industry through public-private partnerships or other appropriate methods. Additionally, the policy will focus on refining social security programs and creating necessary laws and structures for cooperative victims. Corruption in health equipment procurement is on the rise. The Commission for Investigation of Abuse of Authority, CIAA, has filed a case with a special court alleging irregularities in the procurement of health equipment in Madhya province, while the procurement process at Geta Medical College in Kailali has also come under scrutiny. Irregularities including biased tendering, awarding contracts to specific companies for commissions and purchasing substandard materials are prevalent at both the union and provincial levels. Experts warn that such practices will persist unless the procurement process is reformed. There is a tendency at all levels from the central to the local to establish procurement criteria that favor specific companies. Additionally, some individuals are purchasing equipment despite lacking the necessary manpower to utilize it. सबभन्दा समस्या भनेको चाहिँ कुन संस्थालाई कस्तो मेसिन औजार चाहिने भन्ने कुरो चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट छैन। खरिद गर्ने अनि जबरजस्ती उक्त अस्पतालमा पठाउने परिपाटी छ। त्यसलाई रोक्नु पर्यो। त्यो ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ। कुन संस्थालाई चाहिए हो दोस्रो कुरो स्पेसिफिकेसन गर्दाखेरि पनि हामीले करारका बायोमेडिकल इन्जिनियरसँग चाहिँ जो अस्थायी जागिर खाछन् उनीहरुसँग चाहिँ करोडौं अरबको औजार उपकरणको चाहिँ स्पेसिफिकेसन गराइरहेका छौं। त्यसैगरी टेन्डर गर्दाखेरि पनि सुनिश्चित हुनुपर्यो। बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्यो। पहिले नै व्यापारीसँग कन्ट्याक्ट गर्ने अनि कुन स्पेसिफिकेसन गरायो भने चाहिँ कुन मेसिनमा कति फाइदा हुन्छ त्यो अनुसारको डिलिङ चाहिँ सुरुदेखि नै गर्दैको हुनाले चाहिँ अप्ठ्यारोपना गयो। A recent case filed by the CIAA highlights the growing irregularities in the procurement of health supplies and equipment. CIAA submitted 4 charge sheets to the special court, accusing government employees and medical equipment suppliers of engaging in irregularities in Madhya province. The case involves 16 individuals and alleges corruption exceeding 520 million Nepali rupees in the procurement of public health laboratories at the local level in Madhya province over 2 fiscal years. The CIAA claims that irregularities were found in procurement agreements for the establishment of public health laboratories across 64 local levels in the fiscal year 2078-79 BS and 72 local levels in 2079-80 BS. तर अब त चाहिँ लिगली रूपमा चाहिँ निलम्बन नै भइसकेछ 14 जना। अब यो सम्बन्धमा खास गरेर अब हामी चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीसँग सरसल्लाह गरेर र म आफू पनि वास्तवमा यथार्थ के हो किनभने यो सुरुवात पिरियड थियो तपाईको संहिताको यो सुरुवाती पिरियडको घटना हो। अब यो बीचमा यथार्थ कुरा जबसम्म फाइलहरु अध्ययन गर्दै तबसम्म हामी केही भन्न सक्दैनौं। तर यो घटना चाहिँ एउटा यो संहिताको लागि दुःखद पक्ष। The 16 bids issued by Geta Medical College in Kailali this month for equipment worth over 280 million Nepali rupees have also been contested. There are suspicions that the college's procurement criteria may have been influenced by a specific company as the model numbers of the equipment were included in the specifications. The central government allocates a conditional budget to all 753 municipalities for the purchase of 98 types of medicines and other goods distributed free of charge. This budget is also sent to provincial governments, ministries, health directorates and provincial material management centers. Additionally, the Ministry of Health and Population has stated that the central government will provide funding to federal hospitals, the Department of Health Services, the Department of Drug Management and the Department of Ayurveda for health material procurement with an annual budget of 30 to 35 billion Nepali rupees. These entities are authorized to make purchase independently in accordance with the Procurement Act without needing to report to higher authorities. लगभग 753 वटै स्थानीय तहमा त्यसपछि हाम्रो महाशाखा केन्द्र 3 विभाग त्यसपछि संघीय अस्पताल सबैलाई गरेर नेपाल देशभरिको चाहिँ टोटल लगभग 30-35 अरब जति चाहिँ भन्नाले चाहिँ सामान खरिदमा जान्छ। तर ती सामान खरिद सबै ठुला मेसिन र उ हुन्छन् भन्ने छैन। एउटा थर्मोमिटर पनि खरिद हुन्छ,
एउटा वेइङ मेसिन पनि खरिद हुन्छ, ग्लोब पनि खरिद हुन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले जुन चाहिँ भन्नाले चाहिँ बजेट खर्च गर्ने निकाय हो, जहाँ चाहिँ भन्नाले चाहिँ तलब खुवाउने त्यसमा खर्च गर्ने र चाहिँ इन्कम गर्ने अधिकार भएको छ, त्यसलाई नै भन्नाले चाहिँ पूर्ण मान्छ। त्योभन्दा माथिल्लो निकायसँग चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने, पर्मिसन लिनुपर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। It is time for our segment Public Pulse, where you text us with your opinion. Public Pulse. But before that, let's take a look at yesterday's poll. Yesterday we had asked you, what do you think of the arrest and the release of Resam Chaudhary a few hours later? 53% voted for A, lapses on part of the Supreme Court. 16% voted for B, lack of coordination within police administration. And 32% voted for C, result of negligence. Now, here's today's question. What do you think about the frequent controversies surrounding the procurement process for health supplies? Your options are A, lack of transparency, B, collusion in standards, or C, no fear of consequences. The voting is on. Type an EWS, select your option A, B or C and send it to 34001 to share your opinion with us. Welcome back. Political party leaders have assured that labourers' issues will be addressed during today's programs as Nepal celebrates the 136th World Labour Day on May 1st. Prime Minister KP Sharma Oli, at an event organized by the Nepal Trade Union, said that the contribution of labourers in building a just society will never be forgotten. त्यही बलिदानबाट निस्किएका कुराहरू राता हुन्छन्। हाम्रो देशको झण्डा पनि रातो छ। यो किनभने हामीले संघर्षबाट नै प्राप्त गरेका झण्डा हो। तसर्थ हामी यो संघर्षको गाथा झल्काउने झण्डा, यो बलिदानको इतिहास झल्काउने सम्झाउने झण्डा पनि छोड्ने छैनौँ र ती बलिदान, ती संघर्ष, तिनका गाथाहरूलाई पनि कहिल्यै पनि हामी बिर्सने छैनौँ। Nepali Congress President Sher Bahadur Deuba urged the government to introduce policies and budgets to increase employment by empowering workers. He also recommended setting up such desks at local levels to include unorganized sector workers in social security. श्रमिकहरूलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाएर रोजगारमा वृद्धि गर्ने गरी सरकारको नेतृत्वमा कार्यक्रम नयाँ बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। In another program organized by the All Nepal Trade Union Federation, CPN Maoist Center Chair Pushpakamal Dahal said that the country cannot remain in the status quo and that a new political movement and revolution are necessary. He emphasized that he had no interest in joining the government, asserting that all problems would be solved through the movement. तपाईहरु विचार गर्नुहोला, समय छिटै नै आउँदैछ। समय छिटै नै आउँदैछ एउटा नयाँ आन्दोलनको, नयाँ अभियानको, एउटा नयाँ क्रान्तिको। त्यसको नेतृत्व गर्न पार्टी तयार भएको छ भन्ने तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउँदै तपाईहरु पनि मजदुर सेक्टरबाट आन्दोलनको निम्ति तयार हुन अपील गर्दै। CPN Unified Socialist Chair Madhav Kumar Nepal stated that constitutional amendment is not a priority for the government. He emphasized that while the constitution guarantees fundamental rights and freedoms, they have yet to be fully implemented in practice. संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भयो, किसुनाले हामी दुईटैले मिल्नुपर्ने भयो भन्ने व्याख्या गर्ने गरेका थिए। तर सरकारमा गएपछि संविधान संशोधनको बारेमा बेला बखतमा चर्चा गर्ने बाहेक उनीहरूको त्यो प्राथमिकतामा पर्दैन। हुँदा हुँदा अब त्यो 2087 मा संविधान संशोधन गर्ने भनेर त्यसलाई पन्छाउने काम गरेको पाइन्छ। In our Public Voice segment today, we have asked in several provinces, how can we ensure respect for labor and promote welfare of workers? Let's take a look at what they had to say. स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था गरेर उनका छोराछोरी
उनका सन्ततिलाई चाहिँ उचित शिक्षा दीक्षाको प्रबन्ध गर्ने हो भने केही श्रमदानहरू धेरै नै यसलाई चाहिँ पहिलो स्तरमा चाहिँ राख्नुपर्ने हो। किन उद्योग कल कारखाना अथवा कुनै खोलिदिएको भएदेखि हुन्थ्यो अथवा यही सिटी नै भए पनि अब सीमित रूपमा जति चल्छ त्यही अनुसार चलाइदिएको भएदेखि केही हुन्थ्यो होला। निजी क्षेत्रहरू छ, कल कारखानाहरू छ, सरकारी निकायहरू छ, त्यसमा न्यूनतम पारिश्रमिकको र न्यूनतम रोजगारीको चाहिँ ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको चाहिँ व्यापक रूपमा श्रमिकहरूको विषयमा लागू गर्नुपर्छ। महँगी बढेर कहाँसम्म माथि माथि पुगिसक्यो, श्रमको ज्याला अहिलेसम्म तल नै छ। हामी सुख पारी गरेको होइन, दुःखै भएर गरेको हो होइन। हामीले त फ्रीमा लाइसेन्स नाम टिपेर लगेर अनि फ्रीमा निकालिदिएको भए हामीलाई त राम्रो हुन्छ। आफूले गरेको कामको समान ज्याला पाउनुपर्छ। कानुन सरकारको तर्फबाट समाजले चाहिँ उहाँको पेसालाई, शर्मलाई, कामलाई पनि बुझिदिनुपर्छ र कदर पनि गर्नु। नेपालमा 3 तहको सरकार छ तर कुनै सरकार हेर्दैन। श्रम त आफ्नै भरमा, आफ्नै खुट्टामा आफै उभिएर आफै मरिमिटी जे हुन्छ। जुनसुकै काम गर्दा पनि श्रमिकले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक पाउनु पर्यो। काम गर्दाखेरि उहाँहरूको सम्मान ज्याला चाहिँ सरकारले नै व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। श्रमिकहरूलाई स्वास्थ्य बिमा र दुर्घटना बिमा सरकारले गरिदिनु पर्यो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि आबद्ध गरिदिनु पर्यो र श्रमिक भन्ने जालादारी श्रमिक भन्ने बित्तिकै समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण उसलाई तल्लो वर्गको रूपमा हेरिन्छ, त्यो दृष्टिकोण चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो। पहिलाको भन्दा अलिकति केही सहज त भइरहेछ, त्यही पनि त्यो सहजमा अलिकति कमी कमजोरी त छ। त्यो कमी कमजोरीलाई सरकारले कसरी हुन्छ यसलाई सुविधा दिनुपर्छ। र श्रमको मूल्य मान्यता अनुसार राज्यले जति तोक्यो त्यो अनुसारले ठेकेदारहरूले पनि दिनुपर्छ। राज्य कोषबाट नै यिनको बिमा, निःशुल्क औषधि उपचार राज्यले यो गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब काम गराउने मान्छेले राम्रो मजदुरलाई पैसा दिनु पर्यो, सरकारले नै राम्रो हेरिदिनु पर्यो। रासन पानीहरू अनेक प्रकारको भाउ बढ्दै गएको छ। That is all for the moment. Thank you for watching. Bye for now.